tingnan nyo itong basara dito, bro. Napakaganda. Ilalaban ko to. Bagong gawa lang to, guys. Tingnan nyo. Yan pa. Tingnan nyo. Bagong gawa lang yan, ha. Bagong gawa yan, guys. Ayan pa. Para nakakadaan dito. Shout out sa inyo. Ito, guys. Pahaba yan. Shout out sa engineer na gumawa niyan. Napakaangas ng design na kalsada na yan. Ayan pa, guys, mahaba pa yan. Ayan pa, oh. Yan pa. Oh. Milyon yan. 5 million siguro gastos dyan, guys. Yan ang paganda. Na ano, may design. Pero meron dyan. Yan na, may tao. Galing sa butas yata yung tao, guys. Yan, na ganyan na lang. Grabe.